بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بیٹے آج سب سے پہلے ہم یہ دو ایگزامپلز سالو کریں گے، ایگزامپل نمبر 12.1 اور ایگزامپل نمبر 12.2، اور پھر ہم ایک اگلے ٹاپک کو بھی آج کے لیکچر میں اسٹڈی کریں گے. تو ایگزامپل نمبر سب سے پہلے 12.1 ہے. کویشچن ہے چارج Q1، اس میں ہمیں گیون ہے Q1 وہ ہے 100 مائکرو مطلب 10 کی پاور -6 کولم. دوسرا چارج ہے Q2 وہ ہے 50 مائکرو کولم، مائکرو ہوتا ہے 10⁻⁻6 کولم. پہلے چارج کا پوزیشن ویکٹر ہے 3J ہیٹ اور دوسرے چارج کا پوزیشن ویکٹر ہے 4I ہیٹ. کویشچن ہے ڈسٹینس میٹر میں ہے، کیلکولیٹ دا فورس آن Q2 پہ لگنے والی فورس فائنڈ کرنی ہے. تو اس کا نام بنے گا F21، جو 1 2 پہ لگا رہا ہے، اس کا فارمولا ہم نے فائنڈ کرنا ہے. فورس نکالنے کے لیے پہلے ہمیں دونوں چارج میں ڈسٹینس پتہ ہونا چاہیے، اور ڈسٹینس نکالنے کے لیے پہلے دونوں پوائنٹ کا ویکٹر ہمیں معلوم ہونا چاہیے. فرض کرو ایک چارج ہے یہ Q1، اس کا پوزیشن ویکٹر ہے R1، اور جو دوسرا چارج ہے Q2 اس کا پوزیشن ویکٹر ہے R2. تو ہم نے فورس نکالنی ہے جو 1 2 پہ لگا رہا ہے، تو یہ والا ویکٹر ہمیں چاہیے. اس ویکٹر کا نام ہم رکھیں گے R21 ویکٹر. اب آپ غور کرو یہاں سے R21 ویکٹر کس کے ایکول ہے؟ R2 ویکٹر مائنس R1 ویکٹر. فائنل پوزیشن ویکٹر سے انیشیل پوزیشن ویکٹر کو مائنس کر دینا ہے. R2 ویکٹر کس کے ایکول ہے؟ 4I ہیٹ. R1 ویکٹر ایکول ہے 3J ہیٹ. ابھی ہمیں چاہیے اس کا میگنیچیوڈ، تو اس کا میگنیچیوڈ بنے گا x کمپوننٹ کا اسکوائر پلس y کمپوننٹ کا اسکوائر سارے پہ انڈر روٹ. یہ اسکوائر آ گیا 16 پلس 9 25 کا انڈر روٹ ہوتا ہے 5، تو یہ میگنیچیوڈ آ گیا 5. فورس نکالنے کے لیے ہمیں اور چاہیے R کا یونٹ ویکٹر، تو R21 یونٹ ویکٹر برابر ہوگا R21 ویکٹر اوور ویکٹر کا میگنیچیوڈ. تو R21 ویکٹر ہمارے پاس کون ہے؟ 4I مائنس 3J، اور میگنیچیوڈ کتنا ہے؟ 5. تو یہ میگنیچیوڈ آ گیا. تو یہ ہم نے یونٹ ویکٹر بھی فائنڈ کر لیا. آپ نے پڑھا ہوا ہے دو چارج کے درمیان فورس کا کیا فارمولا ہوتا ہے؟ F21 از اکول ٹو 1/4 پائی ایپسلن ناٹ Q1 Q2 اوور R اسکوائر، ساتھ میں R21 کا یونٹ ویکٹر. تو اب ہم اس میں ویلیوز پٹ کریں گے. F21 آپ کو پتہ ہے یہ ساری ویلیو کس کے ایکول ہوتی ہے؟ 9 10 کی پاور 9. Q1 کس کے ایکول ہے؟ 100 10 کی پاور -6. Q2 ہے 50 10⁻⁻6. ان دونوں میں جو ڈسٹینس ہے وہ ہے 5 کا اسکوائر آ گیا، اور ساتھ میں R کا یونٹ ویکٹر. R کا یونٹ ویکٹر ہے ہمارے پاس یہ والا 4I ہیٹ مائنس 3J ہیٹ اوور 5. پہلے آپ اتنے پورشن کا کیلکولیٹر سے آنسر نکالو گے. جو آنسر آئے گا اس کو آپ 5 پہ ڈیوائڈ کر دو گے، پھر جو آنسر آئے گا اس کو ملٹیپلائی کرو گے 4 کے ساتھ تو I والا کمپوننٹ آ جائے گا، اور پھر اس کو ملٹیپلائی کرو گے 3 کے ساتھ تو J والا کمپوننٹ آ جائے گا. اور یہ آپ کے پاس ویلیو بنے گی 1.44I ہیٹ مائنس 1.08J ہیٹ. یہ آ گیا. اب ہم اس کا میگنیچیوڈ نکال لیں گے. تو اس کا میگنیچیوڈ کیسے لیں گے؟ x کمپوننٹ کا اسکوائر پلس y کمپوننٹ کا اسکوائر مائنس 1.08 اس کا اسکوائر انڈر روٹ. یہ اسکوائر بھی پازیٹیو ہو جائے گا. تو جب آپ اس کا میگنیچیوڈ فائنڈ کرو گے F21 ویکٹر نہیں آئے گا یہاں پہ، F21 1.8 نیوٹن یہ فورس کا میگنیچیوڈ آ گیا.
اب ہم اس کا اینگل فائنڈ کریں گے، اس کا فارمولا لگائیں گے tan انورس اوپر اس کا y کمپوننٹ -1.08 اوور اس کا x کمپوننٹ اور وہ ہے 1.44، تو اس کا آنسر آ گیا -37 ڈگری، تو یہ اینگل بھی فائنڈ ہو گیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایگزامپل ہے 12.2۔ اس میں ہمیں گیون ہے 2 پازیٹیو پوائنٹ چارجز Q1، پہلا چارج ہے Q1 دیٹ از 16 مائکرو کولم، اور جو دوسرا چارج ہے وہ ہے Q2 4 مائکرو کولم، آر سیپریٹڈ بائی ڈسٹینس 3 میٹر، دونوں میں 3 میٹر کا ڈسٹینس ہے۔ آپ نے فائنڈ کرنا ہے فائنڈ دا اسپاٹ آن دا لائن جوائننگ دا 2 چارجز ویئر الیکٹرک فیلڈ از 0، وہ جگہ فائنڈ کرنی ہے جہاں الیکٹرک فیلڈ 0 ہے، اس ڈسٹینس کا نام ہم x فرض کر لیتے ہیں۔ اب یہ کویشچن اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس ایک پازیٹیو پوائنٹ چارج ہے Q1، دوسرا بھی پازیٹیو پوائنٹ چارج ہے Q2، یہ والے چارج کی ویلیو زیادہ ہے 16، اس کی ویلیو کم ہے، ان دونوں میں جو ڈسٹینس ہے وہ ہے 3 میٹر۔ اب یاد رکھو جب بھی چارج سیم ہوں گے تو زیرو فیلڈ ان سائڈ والے ریجن میں آئے گا اور نیئر دا اسمالر چارج ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب اس چارج کا الیکٹرک فیلڈ یہاں پر اس ڈائریکشن میں ہے E1، اور اس چارج کا الیکٹرک فیلڈ پازیٹیو ہے، اس کا آؤٹ ورڈ ہوگا اس طرف کو E2۔ اب آپ دیکھو دونوں الیکٹرک فیلڈ اپوزٹ ہیں، اگر ان کا میگنیچیوڈ ایکول ہوگا تو اس پوائنٹ پہ ٹوٹل الیکٹرک فیلڈ 0 ہو جائے گا۔ اس ڈسٹینس کا نام ہم نے فرض کر لیا x، اور یہی x ہم نے فائنڈ کرنا ہے۔ اب یہاں پر الیکٹرک فیلڈ کب 0 ہوگا؟ اگر E1 ایکول ہوگا کس کے؟ E2 کے، یعنی دونوں کا میگنیچیوڈ ایکول ہو، ڈائریکشن پہلے ہی اپوزٹ ہے تو دونوں ایک دوسرے کو کینسل کر دیں گے۔ الیکٹرک فیلڈ کے میگنیچیوڈ کا ہم نے فارمولا پڑھا تھا 1/4 پائی ایپسلن ناٹ Q1 اوور پہلے چارج کا یہاں سے ڈسٹینس کتنا بنے گا؟ یہ ٹوٹل ڈسٹینس ہے 3 میٹر، تو یہ والا یہاں سے لے کے یہاں تک ڈسٹینس ہمیں چاہیے، یہ والا ڈسٹینس x ہے، تو یہ باقی بچا 3 - x اس کا اسکوائر۔ E2 ہمارے پاس کس کے ایکول ہوگا؟ سملرلی 1/4 پائی ایپسلن ناٹ Q2 اوور Q2 کا اس پوائنٹ تک ڈسٹینس ہے x، تو یہ x کا اسکوائر۔ آپ دیکھو 1/4 پائی ایپسلن ناٹ دونوں طرف آ رہا ہے تو یہ دونوں طرف سے کینسل ہو جائے گا۔ Q1 کی ویلیو کتنی ہے؟ 16 10⁻⁻6 اوور 3 - x کا اسکوائر۔ Q2 کی ویلیو ہے 4 10⁻⁻6 اوور x کا اسکوائر۔ 10⁻⁻6 بھی دونوں طرف سے کینسل ہو جائے گی۔ اب یہ ادھر آ کے ملٹیپلائی ہو جائے گا، یہ ادھر جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 بھی کینسل ہو رہا ہے یہاں سے، تو یہ 4 رہ گیا، یہ ادھر آ کے ملٹیپلائی ہوا تو یہ بن گیا 4x اسکوائر، اور یہ ادھر جا کے ملٹیپلائی ہوا تو یہ بنا 3 - x کا اسکوائر۔ دونوں طرف سے اسکوائر روٹ کرو تو یہ بن جائے گا 2x از ایکول ٹو 3 - x، یہ x ادھر آ کے ایڈ ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس کیا آئے گا؟ x + 2x 3x ایکول ٹو 3، تو x از ایکول ٹو 1 میٹر، یہ اس کا آنسر ہے۔ اس کے ساتھ اب ہم ٹاپک پڑھیں گے الیکٹرک فلکس۔ فرض کرو یہ الیکٹرک فیلڈ ہے، اگر یہ ایک ایریا ہے، آپ دیکھو اس ایریا میں سے 1 2 3 لائن گزر رہی ہیں، اگر یہ کوئی ایریا پڑا ہو تو اس میں سے آپ دیکھو 1 2 لائنز گزر رہی ہیں۔ کسی بھی ایریا سے جو لائنز گزر رہی ہیں ان کی تعداد کو الیکٹرک فلکس کہتے ہیں۔ تو اس کی سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن لکھتے ہیں، نمبر آف الیکٹرک فیلڈ لائنز پاسنگ تھرو آ سرٹن ایریا، نمبر آف
electric field lines passing through a certain area is called electric flux. जैसे इस एरिया में से गुजरने वाला फ्लक्स है 3 और इस एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स है 2। फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। इसका फार्मूला है E.A, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया। यह भी मैं बताऊंगा आपको वेक्टर एरिया क्या है। इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। आपको पता है जब हम डॉट को एक्सप्रेस करते हैं तो हम साथ में cos थीटा लगाते हैं, तो ये फार्मूला बनेगा EA cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। ये दो MCQs याद रखने हैं। इट इज a scalar quantity its unit is, इसका यूनिट हम इसके फार्मूले से पता लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हमने पढ़ा था न्यूटन पर कूलम है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो फिर इसका यूनिट बना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसका यूनिट हो गया, याद रखिएगा। अब मैं आपको वेक्टर एरिया सिखाता हूँ। अगर कोई लाइन के साथ 90 एंगल बनाए तो हम इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अगर कोई लाइन सरफेस के साथ 90 एंगल बनाए तो हम इसको कहते हैं नॉर्मल। अगर ये मैं एक सरफेस बनाता हूँ तो ये है एरिया, और अगर मैं इस पे एक नॉर्मल वेक्टर ड्रा कर देता हूँ तो इस एरिया को वेक्टर एरिया कहते हैं। तो याद रखो जो वेक्टर एरिया होता है वो सरफेस के ऊपर नॉर्मल यानी उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वेक्टर एरिया। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। एक तो शॉर्ट क्वेश्चन इसकी डेफिनेशन है, अगर ये आ जाए तो ये बिल्कुल ऐसे ही लिखना है सारे के सारा। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स, अगर ये कोई एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब आप देखो जो एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। वेक्टर एरिया ये बनेगा एरिया के ऊपर नॉर्मल, वेक्टर एरिया। अभी आप देखो अगर एरिया इस तरह से पड़ा होगा तो इसके अंदर से गुजरने वाली लाइंस मैक्सिमम है। तो यही बात हम यहां लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम when area is held perpendicular to electric field lines। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कब फ्लक्स मैक्सिमम होगा कब मिनिमम। इसके बाद आपने उसकी डायग्राम बना देनी है। अब हम इसका फार्मूला लगाते हैं। फ्लक्स का फार्मूला है EA cos थीटा। थीटा हमने लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान। इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया पैरेलल है तो एंगल बना 0 डिग्री। cos 0 कितना होता है 1, तो मैक्सिमम फ्लक्स का फार्मूला बना EA। इसका दूसरा पार्ट मिनिमम फ्लक्स। अगर
एरिया इस तरह से रखा हो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से गुजर रही हो, आप देखो अब इस केस में सब लाइन एरिया के ऊपर से गुजर रही हैं, कोई भी लाइन एरिया के अंदर से पास नहीं कर रही। वेक्टर एरिया बनेगा ये वाला, एरिया के ऊपर नॉर्मल। इस हालत में कोई भी लाइन एरिया से नहीं गुजर रही तो फ्लक्स मिनिमम है, तो इसको हम लिखेंगे फ्लक्स इज मिनिमम when area is held parallel to electric field lines। नीचे ये डायग्राम बना देनी है। अब हम इसमें फार्मूला लगाते हैं E A cos, अब हमने एंगल लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के साथ, और वो बन रहा है 90। cos 90 क्या होगा 0, तो ये सारा आंसर ही 0 हो जाएगा। ये आंसर आ गया। याद रखो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, लेकिन वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इस केस में एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। इसका लास्ट पोर्शन है, अगर फर्ज करो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के ना पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है, बल्कि इस तरह से इंक्लाइंड पड़ा हुआ है, और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब आप गौर करो, ना तो ये एरिया इसके परपेंडिकुलर है ना ये इसके पैरेलल है। अब हम क्या करेंगे, इधर से परपेंडिकुलर ड्रा किया और इधर से परपेंडिकुलर ड्रा करके इधर मिला दिया, तो ये एरिया के दो कंपोनेंट्स बन गए। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल के सामने वाला कंपोनेंट बना ए साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट बना ए कॉस थीटा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप देखो जो ए कॉस थीटा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, उससे गुजरने वाला फ्लक्स मैक्सिमम होगा, लेकिन जो ए साइन थीटा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में है, उससे गुजरने वाला फ्लक्स 0 होगा। तो टोटल फ्लक्स इज गिवन एज E इंटू ए कॉस थीटा। तो यह आपका आंसर क्या बनेगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए ई डॉट ए। थैंक यू सो मच।